Lamsuko sarajatini kobra kokta mawa ang naron logotamo ni Mr. Matini ni kobra kokta marakungkha. Shak mokon lu ya ngeitong bo. Shak ni musung matama bai tabu bai wai tham thi dikha. Shago thui kring ma bai umor bisipani khoroksha mokon lu ya ngei thangka mong ostumi sutrodor. Ajorano kaham shak nai ni shebman ya ngei thangka dokungurang ni kesekireng toma bai. Tabuk hastibo thini jengjak ngai toma jorabo thini jengjak subungnani bagai thi rui tongo. Vivekananda বিচার মঞ্চ সংযোজক থ্রি মুন্সিকাতাই পান্ডব তাবুবাই ওয়াইদক থ্রি মানে বিশিংতি জুদাকে মুন্সিকা আড়ালিয়া বীরগঞ্জ অষ্টমী সূত্রধর বীরিমো হাস্ত্রী মন্ত্রীকরা বিপ্লব কুমার দেব বাংলা কতনি মন্ত্রী বক্রক নরেন্দ্র মোদী ন হনাই নিশাকা চাষল বুবাগ রাখর আগুনি গুরখা বস্তিব তংমা পণ্ডিত নেহেরু কমপ্লেক্স সাবদক তাংবিদিন লোয়া জংবাই কাইসা থ্রি মুন্সিকাতাই পান্ডা খাইজাখা মানজাখা হাস্ত্রী মন্ত্রীকরা বিপ্লব কুমার দেব খাদি বোর্ডনি চেয়ারম্যান রাজীব ভট্টাচার্য সাবদক তাংবিদিনি দাগিফা ডক্টর আদা দেবর মানকারী কুবনি আদং র চাঁদে মুসিনি পান্ডা চিংরিখা মন্ত্রী অগ্রানকারী কুবনি আদং র ইয়াগুলো পান্ডাবপক সানা থাংতনি মন্ত্রী অগ্রা করোনা ভাইরাস ni jorao hasni sabdok tanbedeni sebogro jekhe sapong hopong paile holleke samong khaika abono pongani kokye hne koksaka aboni bokino hasni montrokra biplop kumar dev sabdok tanbedegno sakni yagno nahari naikuni tongo hne koksaka ওই অঙ্ক নরেন্দ্র ভাই মোদী করেন না বলি আজকে আমরা নতুন উদ্যোগ নিয়ে নতুন মানসিকতা নিয়ে কাজ করছি আর হেলথ ডিপার্টমেন্ট আমি গর্ব করি এই ডিপার্টমেন্টের জন্য তাই আমি হেলথ ডিপার্টমেন্ট এবার যখন এক্সপানশন হয়েছে আমি হেলথকে ছাড়িনি বাকি সব ডিপার্টমেন্ট ছেড়ে দিয়েছি হেলথকে নিজের কাছে রেখেছি কারণ হেলথের যারা অফিসার যারা কর্মচারী যারা আশাকর্মী তারা প্রমাণিত হয়েছেন তারা প্রমাণ করে দিয়েছেন যে এরা সাতৃষ্ট করতে পরামর্শের সেবা করার জন্য এসেছে প্রমাণিত করেছে ইক্কা দুক্কা গলতি হতেই পারে প্রিয়জন যখন মৃত্যু হয় তখন জিবি হসপিটাল ডাক্তার খারাপ হয়ে যায় বিএম হসপিটাল ডাক্তার খারাপ হয়ে যায় এটা স্বাভাবিক আমার কাছ থেকে প্রিয়জনের মৃত্যু হয়ে গেলে তখন দুঃখের অন্যর উপর আরোপ কাটিয়ে দিই কিন্তু একদিন দিন পর আবার বুঝে যে না ডাক্তারবাবু কি করবে আমার পত্নীর তো এই ধরনের সিরিয়াস রোগ ছিল বাঁচানোর তো চেষ্টা করেছে কিন্তু তৎক্ষণাৎ মানতে চায় না প্রিয়জন চলে গেছে তো বদবা দিতে থাকে কিন্তু আজকে এই জিবি হসপিটালে কত বড় বড় সার্জারি হচ্ছে কেউ কল্পনা করতে পারেনি আজকে ক্যান্সার ইনস্টিটিউশনে অটল বিহারী ক্যান্সার ইনস্টিটিউশনে কত বড় বড় সার্জারি হচ্ছে আমার মন্ত্রীর মা সুশান্ত চৌধুরী বাইরে নিয়ে যাবে এই ধরনের কথাবার্তা বলছিল সুশান্ত আমাকে দেশের না দাদা আমি ত্রিপুরাতে পড়াবো আগে যদি হতো তাকে নিয়ে কলকাতা বা বাইরে চলে যেত আমি তাকে সাধুবাদ জানিয়েছি তার জন্য আমি দেখার জন্য গিয়েছি যে হিম্মত করে না আমার মাকে এখানে হবে আমরা যে হসপিটাল তৈরি করছি আমাদের ডাক্তারই দেখবে উনি ভালো হয়ে গেছেন সুস্থ হয়ে গেছেন অপারেশন হয়েছে সাকসেস হয়েছে ভরসা করতে শিখুন দেখবেন দুনিয়া আপনার কাছে চলে আসবে ফেথ ভরসা এই শব্দগুলি শুধু পরিচিত হয়ে যান দেখবেন সবকিছু আপনি পারবেন আমি যখন কাজ করি তো বিশ্বাসের সঙ্গে করি তখন দেখি সব কাজ হয়ে যায় অনেকে আমার বলে এটা করতে হাত দিয়ে নাম এটা ওই জন্য পারতেন না আপনি আমি এইসব লোকেদের কাছ থেকে দূরে থাকি যারা বলে পারতেন না ভয় দেখা এদের কাছে আশপাশে না যাওয়া পজিটিভিটির সঙ্গে থাকা সবকিছু পারবো কে বলেছে পারবো না কোন ডায়েরিতে লেখা আছে পারবো না দুনিয়াতে সবকিছু হয় আপনার মানসিকতা থাকতে হবে আপনার অ্যাপ্রোচ থাকতে হবে তারপরে কি না হলে না হলো আপনি অন্তিম আপনার কাছে যত ব্যবস্থা আছে তার অন্তিম পর্যন্ত যান আমি তো কোনো ব্যবস্থা এখানে হলে নাই এখানে হলে নাই ওখানে নেই লাস্টে প্রধানমন্ত্রী বন্ধ চলে যায় এটা কিভাবে হবে কোনো না কোনো রাস্তা বিসি কিষান শিকাং পাওয়ার হাকতনি সেনক্রাক ত্রিপুরা হাস্তিনি ইন্ডিয়ান আর্মি চিত্তরঞ্জন দেববর্মা চম্বাখাই লাংমা আরি লাংমানি তিনি বিনি মুঙ্গই বড় মুইতু খাই ফুটবল বাতালে মুচিয়া সাবনি জাখা বিসি কিষান শিকাং পাওয়ার হাকতনি সেনক্রাক ত্রিপুরা হাস্তিনি ইন্ডিয়ান আর্মি চিত্তরঞ্জন দেববর্মা চম্বাখাই হানি বাগে লাংমারি মানে তিনি বিনি থিমানো মুইতু খাই চাসলা থি থাংজাক ইন্ডিয়ান আর্মি চিত্তরঞ্জন দেববর্মা নগাউট ফুটবল বাতালে মুচিয়া সাবনি জাখা বাতালে মুচিয়া সাবনি কা কথার জাতি মুসঙ্গই টিটি এডিসি হাপনি सिक्ला हामक्राइदे थुमुंग तांगबुतनि बारजाव तंगनाय इएम सुहेल देबरमा मानजाखा बाइजाल बरि साबजनल चेयरमैन एन्ड्रु देबरमा आगोसं
Pulano Sini Amsani Dr. Lucorono and Kakaham. Ini Sini Shahid Waramanang Chitarandan Debormani Mukumana Rudu. Ini Bini Lukumi Bukati. Sal Kolma Romi Baru Wansula Izak. Bini Mukungai, Bini Kuman Salo. Kumun Bishop is Sigla Talerno. Shakam Kakam Tong Tanan is in AN Sigla Talerno. Abun Bagi Tini Bini Lukumi Wansuman Bishop is Arkaisa. Football Batalam Tournament in Singapore. They ang Sarbai Tumbo, Wansuman Tumbo. Tangi Heke. Zebarauti Hani Bagi Kiri Lanai, one of bottom doing Muturi, and Bono, being Muturu Matani and Gay, Ang Matanari and Gay, Solomon night. Avan Bagi, Ang Korsa, Chini Rams and Rams and Nizot, the local by Tonga, Ang Wansumai, Salsa Tumu Yogi, Ang Rams and Gadi, local by Tonga, Gay, Eba or Amsayo, election of Koplani Gay. Sini barang mana citaran Debormani, Murtino ang Salbaiton, Esa Donet Kenani and Bokawa, Wansumani Tamu. Yabatini, Narum Jotani Wansumabai, Narum Jotani Ashibabai, ini ang election ka, Amun Yagulang Wansuka, ini Nukuruana Hamzani Chomani ba, ang Ubaruna Hamzan Yafarani Nangai. Omega Wansubi, ini ang Salbaiton, ini Murtino Sunamika, Abo completing a Tani Tambo. Kala Rani Tambo, Nubus Kangarawa, Jidin Murkatri English Nana, Bubagrabo, Kahamprin Committee, Hiding Kograzak, Bubagrania Katrao Station, some Kyogno, a Amabagini, all the watching Sikar of Battalion, Gagay in Bonnet Pizat, and request Clayan, the Kahampuri Tumadi, Jisa Dogan Kapainton, some Bakabe once we have accepted Nanai, Tangi get on mission on the Kapania. Dosa hari ke dosa jik nai, aru bagi bulu zat ke bunya ya, dan gitu, or tumun bisa tiada sentibo. Hansa tawannya nanai, kaka ham tawana nanai, shaka ham tawana nanai, awan bagi Cina am sen jod to Cina barang barang Citaran Debormani Mukumana lebih kira komiti ni Cina jod to member semua, anggalai belikan ham bayu. Tanya ini Sami akari kai, ini nom Sami akari kai ini. Hasini Monchokra Biplop Kumar Dev Cafe Kari Hasti Samani Korang Diwitam Kono Fiaba, Okran no Basa Basa Kanayako. Hasini Monchokra Biplop Kumar Dev Cafe Kari Hasti Samani Korang Dimani Bisingtei, Juda Juda Mota Tongo Shantona Lukurok Buskango Akwi Faimani. Korang Dimani Bisingtino Kaham Bothebo Manka, Fiaba, Tabu Hasino Cafe Kari Hasti Sambi Panchuyako. Aboni Bugino Tini Chasala Bisram Gonjo Hati Anti Drugs Committee ni Shaktano by Superintendent of Police Krisnendo Chokrabortino Deputation Daika Amsani Lukuro, Cafe Mani Chamano, Muthangani Bagai. Manjaka Bisram Gonjo Subsidiary Chairman Churan Debormani Committee ni Kubuni Adogra. Ang tegasa kopong sungo sini tipra hani jotto takok ke kopong wansa tipra sa jotto no. Dini sungo drugs ni je drugs phalnai rong no ba chanai rong no kasuna ni bagai ba bothakna ni bagai je wansok laimani kasa committee koton khaimani ike o committee ni chairman ang no bisram gote area ni ike suntabok decision na kha je decision na mani madhyome no dini sini SP sir bai malaikha SP sir je babe saka mane 100% sono support khainai mane chubanai a jaga tai kono kamajak kodrojak কেবেং জাকমানি কই অসুখ জরাকে বড় প্রশাসনের দিয়া তৈ বড় সর সাহায্য খাইনানি বাগৈ বড় সুট্রং আবনি বাগৈ সং বাহাইনো কক বাই সিমিয়া সং সামুং বাইছে কাছে পরিচয় পুরংনান বাগৈ সং সামুং চেংসিনাই তিনিনি সিমিনো তিনিনি সিমি সং সামুং চেংসিনাই সং ড্রাগস ফালানি মথাকনানি বাগৈ পুরা সমাজনি বিরোধী মানে সং বন ওয়ানসংনাই যদি ফালনাই যদি মানজাখা বিনি নক মানজাখাকে বন অ বিশ্রামগঞ্জ দোকান 6 মাস জরা বন্ধ তরনাই তাই বন অনক পর্যন্ত जों তালা রইনাই সমাজ মতে जों বন অবিশ্রামগঞ্জ আন্ডারনি সমাজনি পুরা বাইরাকে রহনানি বাগৈ সালাইকা ডিসিশন নাকা তাই প্রশাসন বসুর হেল খাইনাই তাকে जों বন বুয়া বুথারিয়া जों দিনি সিমিনো চেংনাই দিনি সানাই যত গার্জেন রং নঙ্গই जों আর কয়েকজনের বুম চিহ্নিত খাইজে দङ আ বড় রং जों নঙ্গই সানাই নঙ্গই সামানি পরে বড় দ্বিতীয়বার তাই এসে যদি ফালমানি মানজা খাকে जों অম হাই খাইনাই
6 মাস পয়সা বরং বিশ্রাম গন্ধনি মোটামুটি ফাটারি রনাই দোকান তো মারিয়া ন তাই বিনি তাকক বুকুল রং পয়তো जों বিনি বজে পরিবার তংমানি আ পরিবার পয়তো जों অবিশ্রাম গন্ধনি বাইরে তনানি ব্যবস্থা নানাই অসুখ জরাকে जों বিশ্বনাকা সাবো ফাইগা जों জায়গা ফাইছিনি বাজার প্রেসিডেন্ট বাজার সেক্রেটারি दङ र विश्राम गन्जनि ताई आं दङ आंखौ मठानि तब कमिटिनि चेयरमेन ताई बहंके सेक्रेटारि जगह सिनि कमिटिनि ताव सिनि दङ सिनि मुति बाबु दङ ताई अन्नन जों जतन मिलिलायनो फायलाय এখানে আসার উদ্দেশ্য মূল সদ্য এসপি সাহেবের কাছে এসেছি আমরা প্রশাসনের আধিকারিক সুবিধাবৃষ্টি আমরা গত কিছুদিন আগে বিশ্রামগঞ্জ এলাকাতে এন্টি ড্রাগসের বিরুদ্ধে আমরা একটা কমিটি করেছিলাম তো গত দিনে আমরা বিশ্রামগঞ্জ থানাতে আমরা একটা ডেপুটেশন দিয়েছি তো আজকে আমরা এসপির কাছে ডেপুটেশন দিলাম বিশ্রামগঞ্জ অঞ্চলে যারা বিশেষ করে ট্যাবলেট ড্রাগস যারা বিক্রেতা বা ক্রেতা যারা খাওয়া দাওয়া করে তাদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেওয়ার জন্য যাতে এগুলো আমাদের সমাজ যাতে নষ্ট না হয় দিনে দিনে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের এই এলাকার যুবক শ্রেণীরা এগুলো যারা বিক্রি করছেন বা যারা সেবন করছেন বিক্রি যারা করছেন তারা মুনাফার জন্য তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য কিন্তু এটা বিক্রি করতে গিয়ে আমাদের এলাকার জাতি উপজাতির সমস্ত মিশ্র যুবক ছেলেরা তারা ধ্বংসের দিকে চলে যাচ্ছে তার জন্য এসপির কাছে আমরা ডেপুটেশন দিলাম যাতে এগুলো থেকে সবাইকে সতর্ক রাখা যাতে এগুলো যাতে বিক্রেতা ক্রেতা যাতে সবাই যাতে এগুলো বঞ্চিত থাকে যাতে এটা যাতে ইউজ না করতে পারে ব্যবহার না করতে পারে বা বিক্রি না করতে পারে এটার জন্য যাতে একটু অ্যালার্ট থাকে এবং তাদেরকে সচেতন করে এবং যদি পায় সরকারে পায় তাদেরকে অ্যাকশন নেওয়া হয় আইনগতভাবে অ্যাকশন নেওয়ার জন্য আমরা এসপির কাছে আমরা আবেদন রেখেছি এসপি কিটা কইছে এসপি আমাদের যথেষ্ট সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন আমরাও ওনার কথা শুনে আমরা অভিভূত এবং ভালো লাগছে ওনার সাথে কথা বলে উনি আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন যে আগামী দিনে এগুলো টোটালি ফুল অ্যাকশন নেওয়া হবে যারা বিক্রেতা ক্রেতা এবং যারা খাওয়া দাওয়া করে তাদের বিরুদ্ধেও অ্যাকশন নেওয়া হবে আইনগতভাবে রিকোয়েস্ট হাইডহয় কিরিমাসিংসা হরনাকা পাতিমুং সালচিবাই ত্রিপুরা হাঙ্কর দামসরা ব্লক হবদাক খেদাছড়া হামসাপাড়া আমসায় হাইডহয় কিরিমাসিংসা হরনাকা পাতিমুং সালচিবাই ত্রিপুরা হাঙ্কর দামসরা ব্লক হবদাক খেদাছড়া হামসাপাড়া আমসায় সাইমানকা আমসানি ব্রু হদায় লুকুর নুকুঙ্গা আসমসা হরনাঙ্গাই খং নিজিন নুকুং হর খাম্बै থাপলা সাখা হরদামনি কক্তমনি হরবথনি তাংবেদনি বিনদেরন দাকতি দাকতি কক্তমর হরজাপন ফেবা লামা হামিয়া উমাবাই পাতিমুং থায় জরামা সগৈলিয়া ইয়াগলা আমসানি লুকুর সাকথামাবাই হরবথারি মানখা সাইমানকা কামিও খুং বরিরা নুকুনি খরক नै সাই হাই লুকুরক তঙ্গ কতর হর নাংমনি পাতিমুং নাংমনি কক্তমনি থাংসুইকা নাইমু থাংরব হাইন সাইমানকা ফেরাং জাতিনি শর্ট সার্কিট নাগৈ হর নাংকা হিनै আচ্ছা দাদা এই বস্তিটার নামটা কিটা হামসাপাড়া এটা কোন জায়গাতে খেদাছড়া নাকি খেদাছড়া আচ্ছা যে আগুনটা লাগছে এটা কিভাবে লাগছে এটা কি গ্যাসের টিকে লাগছে নাকি কারেন্টের টিকে কারেন্ট দিয়া লাগছে আচ্ছা তাহলে আপনার নামটা জানি কি গয়ামোহন রিয়াং এই বস্তিতে আপনি মানে হামসাপাড়া আপনার বাড়ি মোটামুটি কতটা ঘর জ্বলছে মোটামুটি 20 ঘর মতো জ্বলছে 20টা মতন ঘর জ্বলছে এখানে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কোনো বোঝা গেছে কতটুক ক্ষয়ক্ষতি মানে টাকা পয়সা সম্পদ ঠিক তো কইবার পারে না জ্বলছে বিজান আচ্ছা ঠিক আছে ধন্যবাদ আমার কারেন্ট যে 200 যে এখানে কারেন্ট ফাটার এখানে একজন থাকে মাইয়া গোরবারা ও অমরের সামনে তার দিদি বাড়ি প্রথম জ্বলছে 阿婆，我那从你，我那从菜，那从那从你，我不会干，我干嘛要地那地下去呢？我不会忙，不看吧，你看吧，妈呀，手干的不行，看不来那，我不能洗的啊，咱拿这个不要看了。আচ্ছা বস্তিতে কিভাবে আগুন লাগছে কইতে পারেননি? সিয়া
চুলে মহাফা ও থাংনিয়ে জুগাল দমছে ব্রেকে খামপসিয়া অনেকে কইতেছে কারেন্ট থেকে আগুনটা লাগছে অনেকে কইতেছে গ্যাস থেকে আগুনটা লাগছে কারেন্ট বাইকে খাম দে থাকো থাংয়াং দা দেখছি হলো তো শনিবার সম্ভব আদামান বাজে নোবারি বেগ আদামান ফুরি যাব কই প্রায় শেষত ফুরিবার ঘুরি আগন ই আদামানত মানুষ এগরে গণ ঘুরি নেই খেদাচোরা খামসাপাড়ানত আগুন পাইছি এই আদামান ফুরি যার এখনো আদামান বাজে ভারণ নবারণ কোনো ঠিক নেই আর ফায়ার ব্রিগেডেরও কোনো ব্যবস্থা নেই ফুরি যার ব্যাগ ফুরি গেল ওই কোচা ফিরে বার করতন বাপরে বাপ মাচ্চাগর এখান ফুটি গেল কই গ্যাস সিলিন্ডার আগে দেওয়া ভাঙে গ্যাস সিলিন্ডার দিয়ে দে অসুখকে মানুষ একজন আগে বার করতাম তিনি চাষালা ফিল্ড অফিসার অখিল ভারতীয় সমবায় সাপ্তাহনগরকে তৃতীয় ডিসিনি লোয়া জংবাই গণদেশের শাখামনগর ক্লাইজাক শাখামিরংনি বিশিঙ্গ অবথায় বাগেরি জাখা তিনি চাষালা ফিল্ড অফিসার অখিল ভারতীয় সমবায় সাপ্তাহনগরকে তৃতীয় এডিসি হাপনি লোয়া জংবাই গণদেশের শাখামনগর শাখামিয়া ক্লাইজাক রংনি বিশিঙ্গ অবথায় বাগেরি জাখা পান্দৌ থাঙে মাঝাখা তৃতীয় এডিসি হাপাংনি সিএম পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া ডেপুটি সিএম অনিমেষ দেববর্মা ইএম রাজেশ ত্রিপ্রণকারী কুবনি আদং রক আসলে শাখামনগ বুথাই বাংলা থাংতানি খরংনি চেরাই মেলেরিয়া বেমার মাজাজাক হিনি সাইমানকা পান্দব কক সানা থাংতানি টিটি এডিসি হাপনি মাজাক ফানে আদংরক শাখা হোক খাইনা থাঙ্গै ত্রিপুরা সড়ক বলং মাবাই থামপুরাव वारजगै फायो आबाबाय साइमियांगै नगनो बेमार मानजगै रग क्लाइ तंलायो आबनि बगिनो बुस्कानि साल टिटी एडिसि हापनि लोआ जोंबाय शाखामनानि तुइ कासा हजाक पान्दब क्लाइजंनाय हिने কক शाखा सियां तबो कोरोना वैक्सीन besar lagi ini aku corona patient besar tu, hospital kabu. Oh area corona patient, oh area ni fatal hormone. Itu ini malaria patient tu ase. तो malaria patient যখন আসে আমরা কিছু ব্যবস্থা করতে লাগবো। আমাদের ডক্টরও আছে এখানে, যাতে আমরা যেখানে malaria আছে এই এরিয়ার মধ্যে ম্যালেরিয়া আমরা একটা হেলথ ক্যাম্প যাতে করতে পারি হেলথ ক্যাম্প ফেরেছে ছিলদাই তারা তাকে জানালো উখাই ভূগো থাকো বলে রঘুনি যে মেন অঙ্গলর বলি জানালো তো অঙ্গলাই থাকো বিরি আমরা থামেরো বাজাও
बढ़िया हो मलेरिया हो हमारे पूरे इनिशिएटिव लाजा देना लाजा के साका को मलेरिया भाई को कामा से पूरा में खाई दो ब्लड टेस्ट ले लो खाई करना तब नेक्स्ट समझ प्लेनिंग का खाई तो बिलिंग करते থাকে আমরা এখানে আমি এলাকার মানুষ আগে দেখছি আজকে দেখছি যে হসপিটালের অবস্থা এটা অলমোস্ট ড্যামেজ হসপিটালে ওই বছর পরে দেখবা এখানে পেশেন্টরা যখন যাইব রোগী হয়ে ওষুধ লাগে মরতো না বিল্ডিং বাইরে মানুষ মরতো বিল্ডিং বাই করেছে পুরো ফিলে এবার এই কন্ডিশন তো পানি को साइड पानी दोगो এই বছর না হলে আগামী বছর না হলে পরের বছর আমরা অবশ্যই একটা এখানে সাব ডিভিশনাল ভালো হসপিটাল এখানে আমরা করব তারপর অন্য যিনি প্রিন্সিপাল অফিসার কোঅপারেটিভ का कोयले नेक्स्ट टाइम हमारे अभियान पे चीफ मिनिस्टर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कोऑपरेटिव मिनिस्टर बढ़िया गुलो सिनो जे सीईओ को थानाय आईएएस ऑफिसर अभिषेक चंद्र कोऑपरेटिव डायरेक्टर ओकना बनी यागलो लोका टीसीएस जतनी मेसेज दो अब दिखिए इसला आंदोलन के इकेदिशो तरिदिन आंदोलन चिरको कासा मानफोरको सागला दिन मुसुको कासा मेसेज दो ওনাদের আমি অনুরোধ করব যাতে প্রজেক্টটা সঠিকভাবে বানান কিভাবে কত টাকা পরিমাণ পেলে আমরা আমাদের যারা কোঅপারেটিভের সাথে জড়িত রয়েছেন বা যুক্ত রয়েছেন তাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে সেই বিষয়ে একটু সুপরিকল্পিত প্রজেক্ট বানানো দরকার এবং টাকার পরিমাণও ঠিকভাবে করা দরকার এছাড়া যারা যুক্ত রয়েছেন তারাও ভাবতে হবে সরকার থেকে আমরা বছরে গ্র্যান্ডিং অ্যাড হিসেবে টাকা পাবে ৭৫,০০০ ৪০,০০০ বা ১.৫ লক্ষ টাকা প্রতি বছর পাইতেছি তো পাইতেছি ওই সরকারি টাকা পাওনা আশায় কোনো কাজ না করে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না আমরা চিন্তা করতে হবে যারা ল্যাবসের সাথে জড়িত আমাদের গন্ডাছড়া ল্যাবসে কিভাবে আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করা যায় আরো অর্থ বৃদ্ধি করা যায় কিভাবে আমরা লাভজনক কাজে যুক্ত হতে পারি সেই আমরা ভাবতে হবে বিবেচনা করে কাজ করতে হবে আমরা দেখেছি গত বছরে গন্ডাছড়া ল্যাব প্রায় ৭ লক্ষ টাকা লাভ হয়েছে রিপোর্ট মোতাবেক কিন্তু রয়সাবাড়ি ওখানে ৪,০০০ টাকা বছরে লাভ হয়েছে এর অর্থ হচ্ছে রয়সাবাড়িতে যারা ল্যাবসের সাথে জড়িত রয়েছে তাদের পরিকল্পনা হয়তো এখানে যারা রয়েছেন গন্ডাছড়াতে রয়েছে তাদের থেকে কম বুঝে কিভাবে পরিকল্পনা করা যায় বা কিভাবে কাজ করতে হবে সেটা কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে চেষ্টা করতে হবে আমি তো চাকরি করি আমার মাসে মাসে বেতন পাই তারা কাজ করুক বা না করুক এভাবে চিন্তা করলে হয় না আমার হাতে ওয়ানশপে ইয়াচিন কর্মচারী হবে আন কর্মচারী কোঅপারেটিভলি instructor for ini gন্ডাছড়া ini রেশন কাছে চালক তঙ্গু ini রয়সাবাড়িও তঙ্গুতে এনে জায়গা করে আমাসাও করে যে ওর জায়গা जों मावना सुनाय बर'नबो जारा कर्मी दंनाय र मावना सुनाय जे बर'नबो बाहाके अमहाय सुदु खायना তিনি মিড ডে মিল নিকরা প্রকল্প চলিত হাসুক আপ চাইব এবং মিড ডে মিল সঠিকভাবে ডেলিভারি খায়া প্রোভাইড খায়া আমরা দেখেছি অন্যান্য গ্রাম অঞ্চলে বিশেষ করে ছাড়মন এইসব জায়গাতে মিড ডে মিল ঠিক মতো সরবরাহ করা হয় না সেই জায়গাতে আমাদের ল্যান্ড
ওখানে যদি সরবরাহ করার দায়িত্বটা নেই, কিছু লাভ হবে আর জনগণও উপকৃত হবে, সেই বিষয়টা আমরা চিন্তা ভাবনা করতে হবে। যারা 18টা ল্যাম্প রয়েছে আর 18 থেকে মাত্র 18 লাখ টাকা আমাদের বাজেট দেওয়া হয়েছে, আর একটা ল্যাম্পে কমসে কম 3,000-2500 করে সদস্য রয়েছে, বা 2,000ও রয়েছে, বা 4,000ও সদস্য রয়েছে। 4,000 সদস্যকে স্বাবলম্বী করা, সেলফ রিলায়েন্স করার জন্য প্রতিটি ল্যাম্পের জন্য 1 লক্ষ টাকা করে দিলেই হয় না। 1 লক্ষ টাকা বর্তমানে বাজারে কিছুই না। এত সব 4,000 পরিবারে 1 লক্ষ টাকা দিয়ে কি উন্নয়ন করা যায়, সেলফ রিলায়েন্স করা যায়, স্বাবলম্বী করা যায়? মোটেই সম্ভব না। অর্থ যেভাবে আমাদেরকে আমাদের উপভোক্তারা বলে গেছেন, এর অর্থ বিপরীত হচ্ছে এই 18 লক্ষ টাকা। Semua wanconai 18 লক্ষ টাকা বাই যদি যে কোঅপারেটিভ বাই রিলেটেড মেম্বার অফ এফলি ফ্যামিলি রন जों सोनावै माया खरकसा उक्लम अनसलजा बरमनो बोसकानो तबै माया ओ 18 लाख रांबाय जेरक इंश्योरेंस खाने बागै वानाजा रां खातिने बागै लामा मानजागिया अंगै दंगो गाहामके सावै माया बर थांनाय ताम खलायनाय साबनो सोंनाय बयदो थाङै माया अंगै दंगो साबनो सोंके गाहामको बिदि मानो एबा जरा गोरै हाबा नगरगो थांलासो खलायनानै बरंनि बागै बेलेनो गाहाम कक्तुमा ते गाहाम सेब साब दंगो निनि आनि जतनि साम्पावनो नगो तंतैतैनो हाबा नगरगो तंतैतैनो एबा जेफुर स्राबसा जरा मानो जरा कारिउनो इंश्योरेंस खलाय माननाय ते रां खातिमुनि कक बिदि नावि माननाय दा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नि लामातै आबो कायसा हापांबाय गसिउना हाजाक इंश्योरेंस कंपनी अरजो तो मालखुम एबा कार मोटरसाइकेल सागदुक एबा हेल्थ पार्सनल एक्सीडेंट फायर एक्सीडेंट उमा रोने इंश्योरेंस खलाय मानाय आसक सिमिया कताल खलायै जुदा जुदा स्कीम ताबक तुबजागै दंगो दा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नि लामातै आबरं अंखा किसान विकास पत्र monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme अब्रनो कारिबो तंगो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया नि बखाक्तै PLI postal life insurance RPLI rural postal life insurance RD money deposit scheme monthly interest scheme आकरक जेरक ताबुबो अबुति हायरक इंश्योरेंस एबा रां खातिमुरो खलायमाया खन बरंनि बागै दा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बाय गोरोंगै मानो तेबो गाहामके सिनायनि बागै गोरोंदि निकुमा दा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ए गव ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग नयनतारा देबबर्मा एजेंट कोड AG00114965 सुपारी बागान कृष्णनगर अगरतला West Tripura pin 799001 Kogdo number 8575102825-825-803-7592 email deborma9antara@gmail.com जेरनि नांगौमोन इंश्योरेंस ताबो खलाजया खन तंखो बरक दाक्ति खलायै अनिको माव गोरोंगै मानो तामनि होनबा बुफ्रो तामरो पातु थां केपुसिया लांमानि मुसा तिति करै हानिबाय जरा तंसेनि बाथानि सागदुनि सिमि मालखं मोटरसाइकेल आकरनि इंश्योरेंस तै रां खाति मुनि सामुं फलगै थिनांनो गोसों कवार खायानि वासलाय दंगो बरक दा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बाय
gerenggai insurance dai rang khatimuni kok biti nawi mano Sinia nuya boiragiri sumja khorok brui khoboi malkhong mothana bulaika amsani lokuro Sinia nuya boiragiri sumja khorok brui khoboi malkhong mothana amsani lokuro bai shuprak jakha te malkhong subai shukrup jakha patimung tilemura thana khobjak Shantinagar amsayo Shamanka Chasalphongo tilemura thana khobjak Shantinagar amsayo khungsa Scorpio malkhong baike Father Haste Uttar Pradesh ni khorok brui boiragi amsayo hamane haini bai amsani lokuro samung hamya klainero phaikana warsugui sinimung manya mabai khorok brui boiragi te malkhong mothana na choprok kha te malkhong bo subai shukrup kha Borapungka Jitendra Goswami Umar BC Thamsisa Bosras Umar BC Sinechinei Dinesh Humar BC Nechisha Tinko Goswami Umar BC Thamsinei te malkhong mothonai Dormobir Singh Umar BC Thamsidok Scorpio malkhongni number angka UP 22AU0418 Yagolo patimni koktoma thangsoika telemura thanabo te koktoma mani logino patimung thayo sopaika telemura thanani second OC Gobind Das khoboi tiasar jawan ra patimung tei telemura thani second OC Gobind Das no sungke bosaka Father Hasni khorok buri boiragi Shantinagar amsayo khoroksa mutai pujinani aro fungo cha nangna bagai thana tongmani phiaba amsayo hapkeno sinia nogya samung sitra khlainai wansugui yakutung khlaijaka amsani lukurok bahini koksaka tabo khorok buri boiragi khoboi malkhong mothana tlangjaka telemura thanabo रामपाल गोस्वामी है क्या हम लोग उत्तर प्रदेश के संत हैं इस समय हम लोग यात्रा में थे रात यहीं रुके थे ये आलोक नाथ सेवा आश्रम है तो जा रहे थे रोड से साधु लोग हैं जाते हैं भक्तों तो इधर एक शिव जी का मंदिर है तो उधर गए थे शिव जी के मंदिर के पास अभी कोई भक्त मिलेगा उसका चाय पानी भी पी लेंगे आशीर्वाद भी देंगे मंदिर का भी दर्शन हो जाएगा तो उधर उन लोगों ने अचानक गाड़ी हिल लिया पता नहीं क्यों संतों को मारने लगे हमें तो ये भी नहीं पता चला कि क्यों घेरा और क्यों हमको मारा कुछ भी हमको नहीं पता चला बरेली नाम क्या है आपका हमारा जितेंद्र नाम कितने लोग थे आप हम 5 लोग कहाँ से आए आप हम लोग उत्तर प्रदेश से हैं इस समय हम लोग मुख तीर्थों के दर्शन करने आए जैसे आसाम में माता कामाख्या है उसके बाद त्रिपुरेश्वरी माता और जगन्नाथ मंदिर अगरतला और भुवनेश्वरी माता ये सब दर्शन करने के लिए हम लोग यहाँ आए थे दर्शन करके हम लोग चले जाते उम्र कितना है तो गांव के लोगों ने आप लोगों को क्यों हम लोग उधर गए थे मंदिर के साइड में शिव जी का मंदिर है तो उधर ही उन्हें घेर लिया पता नहीं क्यों ये तो हमें पता ही नहीं चला क्यों घेर लिया मारने लगे उन लोगों का तो बोलना है कि आप लोगों ने एक छोटे बच्चे को गाड़ी में खींचा सर हम बच्चे का क्या करेंगे पैरों से कमजोर हम चल भी नहीं पाते वो तो उन्हें बहाना चाहिए मारने का কয়জন ধরা পড়ছে সকাল আনুমানিক 7:30 নাগাদ থানাতে একটা খবর আসে শান্তিনগর শিব মন্দিরের সামনে কয়েকজন সাধুরে লোকাল মানুষ আটকে রাখছে তো এই খবর পাইয়া আমি থানার স্টাফ নিয়ে ঘটনাস্থলে গেছি যাই দেখছি অনেক জনতার ভিড় এখানে তো এরপরে তাদেরকে উদ্ধার করে এখান থেকে থানাতে নিয়ে আসছে এরপরে একজন একটু ইনজুরি হয়েছে তাদের মধ্যে তাদেরকে হসপিটালে নিয়ে চিকিৎসা করে আমাদের কাছে রাখছি না তবে কি কারণে মানে আটক করা হয়েছে এলাকার লোকজন কি কারণে আটক করছে তারা অপরিচিত লোক হঠাৎ করে আননোন প্লেসে ঢুকছে আয়া তো হঠাৎ করে উজ্জ্বলা তো যেহেতু অপরিচিত লোক অত্যাচার তাদেরকে আটক করছে অভিযোগটা কি আছিল অভিযোগটা তারা কইছে যে তারা নাকি এই এলাকাতে ঢুকছে তো সন্দেহভাজন তাদেরকে আটক করছে কিন্তু আর কিছু তো বেশি কিছু কইছে তার নামটা তাদের নাম তাদের 5 জনের মধ্যে একজনের নাম জিতেন্দ্র গোস্বামী আরেকজনের নাম হলো বজ্রাজ গোস্বামী দীনেশ গোস্বামী ধরমবীর সিং এবং টিঙ্কু গোস্বামী তাদের বাড়ি কোন জায়গায় কিছু জানা গেছে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পেরেছে তারা সবাই উত্তরপ্রদেশ থেকে এসেছে ত্রিপুরাতে দর্শন করতে মন্দির দর্শন করার জন্য এসেছে Hijak waktu mani bishinti jasalo rutung mungkai Maharajganj hatiwo gabahma jawab ramai manka Maharajganj harin nai mathangra. Hijak waktu mani bishinti jasalo rutung mungkai Maharajganj hatiwo gabahma jawab ramzaka Maharajganj harin nai matharni tidul mumbai.
হাদিব খক ব্রিজি সাই হায়াকে বাজি সাই হাই রাং গানা হিনে শাখা ফারিনি উসি প্রায় প্রতিদিনই ইন্টেলিকাল রেড করে আসছি আর এর মধ্যে যে এএনসি ইলেকশন আসছে তো আপকামিং যে ইলেকশনের মাধ্যমে আমরা যাতে এলাকার মধ্যে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকে তার জন্য আমরা ইন্টেলিকাল রাইড আবার বিভিন্ন এন্টি গেমলিং রেড সব করে যাচ্ছি তো আজকে আমরা এমজি বাজার আর খান্না মার্কেট এরিয়াতে আমরা রেড করি সেখান থেকে আমরা প্রায় 300 থেকে 400 লিটার আমরা দেশি মদ উদ্ধার করি এবং একজন মদ বিক্রেতাকে আমরা গ্রেপ্তার করি। বাজার মূল্য অনেক কত টাকা হবে? বাজার মূল্য কিন্তু 40 থেকে 50,000 টাকা হবে। কক্তমা থুনেরক 살버리야 살부름 너저브럼 저기 있던 거 Koktuma Thunerok fourth pillar of democracy hinjago. Koktuma Thunerok Shalburum Mai Khopsa Maso Masayake Yangwasha Ayangwasha Hayung Hakotor Haste Hankor Bukhaste Auli Kami Watamo Party Mong Party Witong Tamo Kubui Jere Lukroni Buskango Tubui Fayo Te Punogo Kaham Hamya Fiaba Hayung Hakotor Beser Basar Bui Tangi Manya Zagawa Tangi Kubui Koktuma Tuya Jayake Tumui Dongbo Punugui Dongbo Shalkoria Koktuma Thunerok Samung Sitra Khasitra Rokbai Joprop Jangmani Koktuma Thunerok Joprop Jangmani Abo Ketal Kokya Abo Shalbrumni Koktuma Haisi Ingri Tangsibo Omo Haikino Tanai Phasalo Shakni Klaidai Hayake Koktuma Thumna Tangai Samung Sitra Tanai Rokbai Media Khayo Hinai Lama Kasui Khoroktam Akol Sitra Lama Kasui Jumui Tibini Koktuma Thumnai Sujit Dipra No Joprop Kha Haini Bai Bukung Tei Thi Phaika Khuksi Phatika Thi Yorbaika Takuk Sujit Debroni Kukti Shaimanka Tanai Phasalo Murasing Parawo Murasing Hoda Ter Tongmani Terni Mangpli Tisawai Nokni Borokbai Terni Jora Kisamisa Berai Noko Kiful Bruno Omohai Patimung Patika Hini Shaka Khaina di Bini Kuktino Laitangai Salo Mobahai Patimung Patika Khulumkha ang Sujit Dipra Jotong Shaimano ang Jumui TV ni editor Ganagini Kuduma Jararumai o জার্নালিস্ট ফিল্ড সামতাই তো বা কক্তমা থুম এবার কেবা দক্ষিণী বাগে ফরামটি সামত কাছে চ্যানেলে এডিটর সিমিয়া অল তিব্রা কবর মিডিয়া ফরম নিব খরকসা ট্রেজারাল এবার কেবা রাং নাইনি যে দায়িত্ব এবার কেবা বারজা মানজা তো এবার কেবা মেম্বার সো আসুক ani 4-5 year o journey o journalist ni journey ba o koktoma thum bere ko samung tamani bisingo abohai angbai kono din ba abohai ongyo ko party mongro ko ongyo ko khekba miya horo abang tabuk sa jarate wanshugi miya eba ko tabuk sa jarate wanshugi bo abno wanshugi se maya to je abohai bo ongi manna hine miya sai mano norok murasing para যে পতিশ্রী ড্রপগেট শান্তির বাজার বখাস্তানি ও জায়গা কাইসা বুরাসিং হুকুমো তের এবা রাসমেলা হই দङ ইকো জায়গা টিটিএডিসি সিএম এমএলএ বিজেপি নি এমএলএ তারপরে এমডিসি পদলোচন সিনি পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া সারবরক ইনোগ্রেশন খাই সো ও যথারীতি ও প্রোগ্রাম কভারেজ খাইনা বাকে থাঙ্কা প্রোগ্রাম কভারেজ অংই পাইমানি ইয়াগলো যে আনি ফ্যামিলি বাকি সব বেরাখা হয় কে আপনি জরাবো जों নগর কিফিলাস কা কাইসা দোকানো আনি দনে দোকানে जों হাবলাইখা ফ্যামিলি বাই ডিউটি র পাইমানি ইয়াগলো কিসা বরবে কবর সাই মুই লেখা কে আপনি বিশেষে আচমসা মনাকমা রাবার বাগানে লামাগো বিসাবে খরকথাম তো লগতানি ফ্যামিলি মেম্বারস রক তো আবহাকে বড় অ্যাটাক খাইনা নাংখাবাই আবহাকে চক্রমনা চেংখা তাবুক ও যে আনি যে বুকহুক তাই এই যে বুকুংতে অলরেডি থুই অনেকবার নখরকা বাট তাবুক স্টিল আং ফুমতো ভিডিও সে খাইমালিয়া অনেক মেডিসিন নামানি আগলো তাবুক মোটামুটি ঠিক ন তো ইয়াংতে বড় ও জায়গা খরকথাম মিলিগিনা আনা অ্যাটাক খাইকা সো আং বরনে সিনি মালিয়া বড় সাবো এবা কেবা বরনি পিকচার নুখা কিন্তু আং বরনি মুং সাইমালিয়া তো আং আপনা কয়নাই যারানি ও ভিডিও নুনাই বা নুই তংনাই রকম जों नरकनि बागैसो सामताय दं जों थानसानि कक साइ दं जों दखनि ककसो साइ दं जों जरा मीडिया फील्ड सामताय दंनाय जों कय पैसा रां मानि दं जों साबनि बागै सामताय दं आबहाया ताबुसा जरते स्टिल वानसुइ मिया जे खरसा तिप्रासा मुइ ताय खरसा तिप्रासानि यागो तिनि आं जाना नानाय बा चक्र जाना नानाय बरकाना नुगुइ मात्र पुइलावनो सुंका नु मीडिया यादबा आंना नु मीडिया सामताबो सो नो मीडिया का सामताबो हिनमानि लगबाय ना बरकाना अटैक खाइनानि शुरु खाइका
that means borok saimano situtuino borokano abo haike attack khlaika so abang belaikino mia horo hopung borok jano attack khlaika abo sajagi kapmaniya ang bakha dukkhunagi ma kapkha reason khoroksa tiprasa ongoi kaisa dofani borok ongoi thansani kok salaima jaga tiprasa tutisete khoroksa tiprasa no jong atikhe choproblai tonglai mane ar jong jara media tongnai naro kisa wansudi jong saboni bagai khorang tisa jong norongni bagai no khorang tisao norongni problem ongke noro kono jaga go bike accident ongke sabo skang soy jong media skang soy norongni kono jaga go kono alkabra robe problem hoy thake sabo skang soy jong media skang soy norongni kono jaga go norok bulai tongkha problem face ongoi to kota rang maiya bank মানে যে কোনো জায়গা ফোকাস খাইলে সব হয় জং মিডিয়া সই আর কিন্তু তিনি নো আমি সাগর নরক আতিকে চক্রক না বা যে বরক চক্রখা আবহাকে চক্রখা তামনি বাগা তাখনো বুঝি নিয়ে রিজন তাম সুসং যারা মিডিয়া ফিল্ড সামতা খাইনাই गोबां मा जरा रग आबहाके चक्र जावनि जों नुबिनो तो ताबु आतिखनो हयतो थांनाय जरा रग जों चक्र जाखा ताइ बुसु मरक आतिखे खलायनाय जोंके जरा मीडिया लाइने हिमि दंनाय जों मीडिया लाइने हिमि जों आं बुसुक मान दरक नरकानि सारि मीडिया लाइने जरा हिमना दा कयटा बिल्डिं नक स्नामि मानखा कयटा गाड़ी पाइ मानखा कयटा बाइक पाइ मानखा जों बुसुक रां मान तखनसो जों दफानि बागै लुकुनि बागै हामजाबो जों सामख्लायतो हर हिंदियागै साल हिंदियागै फुङो माइसागै नखरके नगो कि फिलनाय दिना कि फिलिया आबो किनि सिनि कुनो ठीक करे जों सादों वाति मानजोगै तामनि बागै सुदु नरकनि बागै खरांति साननि बागै जों सामख्लायतो तखनसो नरक एटाक खलायगा आं ताखनो साइने खो तामावना जों दिपासानि फिना आं ताखनो वानसुगै कुल पायाखो आबोनि बागै आं कयनाय पाइथगा आबोना सानाय FIR ता खलायनाय नो पुइलां जंखा FIR खलाया बिकज नंबति प्रासा आंबति प्रासा हने किन्तु सेकेंड टाइम आं जंखा नों तिनि आबहाके सामुंतां खामानि नों नेक्स्ट टाइम ताइ खरक सानाबा नों आतिके सामुंतां सो नोंबो जति आनि भिडिअ नुबि दंखे मिया खरक हयतोबा नों सिनेमाखौनो नों तिख्लायनानै आनि 5 मिनिटनि ब्यापार होया तखन नों तिप्रासा हने आं नों कोनो फरक खलायलिया मियागो तखन आं कयनाय नों जति निनि सिनिमुं जति रुगै नाकारमुं सानके हयतोबा आं आवहाय FIR रा आबरा खलायखनो माने कारण जिनि बखा अनेक कुआ जों दफाना हामजागो तिप्रासाना हामजागो लुकुरंना हामजागो आबुनि बागै किन्तु नों तामुसा जारते जेबाबा आनो स्टिल आं ताबु अनेक बिथिमा जाखा आं फुंनिसिनि तामुसा जारते कक साइनि आं तामुसे किसा काहामके कक साइमाना बिथि जामाने आं तखन सावि दं पुरा बेकरेंग्रा जों आबनो पाइनाय आं FIR खानि बाध्य दंनाय ताइ लुकुरक जारा नुबि दंनाय जोंनो जारा मिडिया दंनाय जिकुनु जरा जिनि सागा आतिके अटैक अङै मानो आर अङै फाना जों आबनि बागै तामो खलायनाय जों खरां माति सालायनाय सानिको आसनो नरे जतन बेलेखिन हामबाय तिप्रासा आयु लब्थ थानसा नि मारे बसकावा याप्रिसातो आबहायके सामुसित्रा तांनाय र तातिना कमल बुइनांगिया दफा किसिम दफानो शुक्र जगै दंगो बुइनांगिया दफा किसिम दफानो सुक्लुक जगै दंगो बुनि बरक नांगिया सागनि हदानि बरक रगनो माथाय सेप्लु दंगो आव खोनाके गोमां जानाय आबुन गुबै हायनो हाय तिप्रासरनि जुंजालनि कथमा कासै फाइक्या मानथाय माना तंमानि मायानि बागै तै बुसुक तंको तिप्रासरनि मानथाय मानानि सुमो आजायजा सागनो थकलाय तंमानि बुफुरु पासिनाय बुफुरु साइमानसिनाय साग थगाय जागै फेमनो जागै तंमानि आबो हायनि नुकजाखा खवाय हांकर तुला शिकर आदि ब्लक बाय खबजाक शिकारिबारि पंचायत आमचायो सुबलसिंह आंगनबाड़ी सेंटरनि वर्कार कल्पना देबरमानि मुंगै कक्सिलजामु कासाय दंगो कल्पना देबरमा ताल थगैनो मारुं दाल तक्तै रिया बाक्साबा सागा लकडाउन बिसिगनि कावै थांगा मानथाय माइरुं रोजाग्या तै आंगनबाड़ी जे मानथाय दंमनि मानबान्ता दंमनि आबो रोजाग्या तेबो सागा बुनि आयंगो के ताल थगैनो मारुं दाल तक्तै नगसे थांगै रैजागो ओ लकडाउन जरावो स्लाइरक रोंनोगो फाइमे निबाय फिया सुबलसिंह आंगनबाड़ी सेंटरनि वर्कार कल्पना देबरमा के तांगै अबाहाय खलाया तांगै रिया सुमुति सागा कामिनि बसाबुति गोनां बुरै कुमार ओइ साकाय जोंको सेसा मांखा तैसा पुरकाय 2 केजि मांखा तैसा पुरकाय 3 केजि मांखा ताबुक नों बबाहाय कक जाना मसुं जत नायकल फांरकनो एबा जे अर नायकल तंनाय अंगनबाड़ी वर्कार ते कुजुक सागा तंनाय CDPO न ताम कक साना अनि कक साना मुसुं मांखा हायसि जत अंगनबाड़ी न
माने मासानो इनको माने कामखौ चलि थानानि ते खेसे माइरु मानानि ते टपि रक जे डिएम नि होते जे अदारि माने जे सपाय माने जतन मानानि मुसुंता सिकारि बारि सुबल जों नंगौ वार्कार के वार्कानि मुं कल्पना देबन खायगे हाय सालो पुसै खाय जं बंनि सिन्दा खायला बुइखे जतन मान थंखाय बुनि स्कुल खा ता पिरिवो माइरं रिवो हा खेसारे त थांसं लाय लियाखै नगो फं गाय तो न हाय कम नहुनि पार हरं गाय बरं नखरि सरि yang गाय जतै लकडाउन मा 3 बार सि मान खुफा का तक्ति बइ को दियाली रौ तिनाली रौ सिरि उखा गाय लकडाउन बुसुक बिसि काका माने लकडाउन बुसुक नानि 2 बছর सम खना ता आसुक ना काखना 2 বছর 3 বার माखता 3 बार सि मान हुंगा गाय सालो बुसुक गाय फाइ नायदि बंसिन दा खाय चेरे रंनि सालो बुसुक गाय फाइ द सालबुन बुन रिमाली हंगा गाय कुन दिनाव गखाय को मासो 2 बार खाय पनो रिखांगाय रिफ्रु पनो न के बांग्रि खना नांग मातारि सिरि हंगा गाय चेरे रखे तां फाय स्कुल आं बकला न हमने न बइ kan kakak ya थाया को थांमाय आं बा कुता बसं जे खां तांबाय थाना लाका to parani ngai tam sana musung no ma haike je man thai maya na tuyi हाय इको मुसुं मुता तामला स्कुल खाय yang चेरं बुं खाय फाय जं हाकाय रिखाय रियंगा गाय आरो किसा बुसुक ब्रक फाय मास हो चेरं बागै इको दिरं बुसकाय माइरं फाय आब्र किया गुसुंना मुसुं मुता आ आब्रं न जाकतरं न ता tam ni bagi narok tini koksi chalai mu phai सिनियर हिके उनको जे लकडाउन नि परे हिकाय उनको जे लकडाउन मनता अपन परे उनको खेसारि मेरं माया बुनियार का मास मान को सिनियर को माया मांखा 2-3 बार मांखा जे 2020 न होति जे लकडाउन गई एको जरा तंमानि वाइ खामदो सोंखा होते तक्तै 2 बार खापो एक बार फुकां फाइलिया तेसा फुकां फाइका आपका तीन में खाता jeta sing kuchuk sakao singi nai mani je noko jodi lockdown heke noko thangi process na omo hairok je sing khana man obo hairok le narok mana manka abo hairok maya ko busuk tal busuk khana narok obo maya manam koi mas ngka masle pogisi thaka je sukang thanai jun maso thang july jun maso mamani mairam nini serai ko mane abo chlai sakang bari dari kha chaime ya to bang ka khna ya ta nini serai tabuk busuk morong kha tabuk 4 bosor kha 4 bosor nung busuk man kha ba botal ni simi obung kha bo manani nung mayang man abo ka jang hong tunar ga liya sa toi ai ke jo ko je lockdown ni ko man ke toi wa chama kata je ta de ma supposing sungo para sekolah ngora badiwa mana center ta busuk rom ni romai rok maya tirma sung khamar maya tok tir maya jaban light thanai sikang ro khari jadi am light thang sang manu man thana kom man phano kom जों जे खालामनि करना नि लकडाउन जे अंगमानि सिमिनो जे माइरं नक रग तुनु अमा हायरक जे प्रोसेस गपेन होते निनि नक रग लम हाकि माइरं तो तुम हाजा नक रग खाय तुम हाजे को आरो स्कुल नि जे लकडाउन अमा बाजा 3 बार लकडाउन मानि 3 बार जते मानखा ngete abon yagulo norokno ringi tabusu পর্যন্ত hinje ko nor rohpuru kai busuro rohop tokti rok tui busuro tokti ali sar horo 3 মাস ho mas ta sar mas sai mi to ba je fu ni ni jono manu no tokti bago apu ali saka bago ta ani ni chere je asemen busuk bisi kaka asta masung kha asto maso nang koi bar mair makha maya ko jase makha maya ko ani bung ka Dijeta de kamu para odre para blok engka sambawar to masuk kok blok nong ni je oro cherai rok ni sing koktuma man mani mairum rok maya ni bo ogna badi nin cherai boti khlaja ha busuk bar ni cherai tabu busuk morong kha ang cherai 5 bosor ka 5 bosor tabu bus koi bar mairum rok makana mairum me batok tui dialog omo hairok ta mairum pogi thaka engko 3-4 mas rong makana ta jotoi mana nin cherai 5 bosor ni ya
asa mani ya golong tabu bo mas rok nong mairum mani je lockdown nong mani ya golong lockdown sikang wain da busu maha mairum busikeri boro sen ara kisi rok kumpul 3 kisi rok ara kisi 3 kisi rok wani jotoi je lockdown nong mani lockdown mani bisi busu ka khab sai jaman lockdown to bisni bisingni jotoi 2 bar makata 3 bar makan ka jaga o je gopiniti nok nogo thangai je lockdown no school klaimaya nok nogo thangai tunnani omo harok je process tong nok no apte ke mairum ruk tun phai mairum tun phai ya borok sai hata tabu nung tam sara musung omo haini ni jarai jin man thai maya rok no byapati tam sara musung narata mairum mas rok dinan bagi yo khawira gabon ti no kuno tabu sujora yapi kubang ma sese kana norong ni jarai rok ni mairum jodi thik moto maya kan tam khlai nei norok buma yang kolpan de burma angunwani ring nogo thangai nugikha beng singjak tala se sorkhijak mami songmuni nok bufurba doga phiyogjaka sawi malia tala sorkhijak nok jai khlai jagya phiyaba satai klayo pulia srairok angunwani simise ring nok ni srungmu sengo angunwani ari thugai mani haimya khibijak tas thungmani biri nungmani horkotra jate jat khibijak porima thaiyo se obahai samuro porima thungma thai haipano Nglia tas thungjangma manui biri nungmani manui akora khainor khibijak rung nogo se obahai hunge borni simi busa srai rok sirma chengsinai sumu asajak patimane kokto mattai kubucha thani khwai hangkoni CDPO Dinesh Deburma no kokto mani bisingtui singjake sawi mankha obahai lockdown ni jorawo nog nogo thangise marung dal toktoi runa kok tei lockdown obo tal thugina sarone bagi marung dal tokti horjak phiaba tangai rejagya sumuti saka tumun rejagya angai tongkhake solution obahai angai tongkhake kotor matra rejangnai koktomani bisingtei awmen khlai sa kok singnan bagi kol khemesi no Habo angka orwo o kolpana de borma subol sing ognabadini bisingtei oro public rok koksil chawi tongo je lockdown mani 3 bar mairum mankha tabun yagulo tokti rok kuno manya hini koksil chawta angka abono tui kok saran mucho Subul Singh ognabadi kolpana de borma worker angke Subul Singh eh tangai boriala bo tiko lockdown ni jote 3 bar mankha hini orwo public rok ni bisingtei je oro boti khaijak amani buma bufa kok sawi tongo tabu gabon bisingtei no bo jotono nini kok khnawi tongo gabon tabu bo bahai gopen hoite lockdown bo bahai ke dal eba mairum bo bahai ke process keri joton rijak bule abo nogo thangreina kok tongmonta sarke abo tabu nongni department hoite bo bahai ya prisanai bini bagai acha hai obostha risi ya kopo ria abon bagani sunghor mani klayo bo public ni grievance nangnai bule norok sama beng ya bule public tole de suno ri ni pakhe abono news to khaipe borok les ano complaint diri khaba asuk din borok saimi angi complain dia angka abono tabu bo abo hai process to mane mairum nong nogo tunani amo hai process tong borok to saibo mai angka abon bagi borok singka amo haita bong no borok ekta likhito rina nangana no ang boni bin bagi action khanya sungkai acha suno to ringi borok sini kok to mau to ri no pakha ripaikha hangkai to abote tam hisajina rinai ritu kintu ang korena ngakai bong ni ekta public ni ekta likhito borok 600 mari naita hangkai jangbo action na namle যদি অমো হাই অ্যাকশন মানে নাহানি যদি বরক ছয় রিয়া বা অমো হাই হাঙ্কাই যদি পাবলিক কমপ্লেন দিব লিখিত বরক রিমাই হাঙ্কাই সাচংনি ডিপার্টমেন্ট হইতে কোন অমো হাই আফরি রক রাখ সেজাগ লাগারি যা না নাই abo পত্রিকা রক সেকার গাই নরক যদি চ্যানেল লগ ফোন করে হাঙ্কাই action tangya dongla নাই তো মাস মাইরম বরং লকডাউন ফোন হই দङ হাই নবলে না স্যার নে প্রত্যেক মাসন রহরো স্যার বেলাইনো হামবাই tabuni srai khana sikla angnai srai sikla rose dofani thinang phiati prasarone thinang tabu belakini kiri masing saw klaijak anganu wari wo phurungjangna karile hapang rimani kaham sepsap sudese nogo sogya joto manthai soktai rujagya manya abo sabni chaya hapuni de chaya eba hapuni beton chai tongnai seborongni sumu asajak
tipasa kami amsayo obahe mangpili nasini naibo paigla tamni hunba hapani mungno hamya pali silani bagai tongo kebangma sebok samung khalayawi beton chanai hapani sepsa phaimano bohogo dawi sholawo dawi lukulon thani sogiriya obahe sebok kebaman tongo obahe boroni bial gerei obahe mangpili tabung hujagi tongkha কাশে পান্দানি বিশিংতি মুরার সিং পারাও চেনসাবু রিজা কাতাকলাই বিসনি মুরার সিং খদা হুকুমতে কাশে পান্দানি বিশিংতি মুরার সিং পারাও চেনসাবু রিজা কাতাকলাই বিসনি মুরার সিং খদা হুকুমতে ছান্দের বাজার বখাকসনি মুরার সিং পারাও হুকুম মুকুম বাই করংজাক রাস মেলানা গিতিঙ্গै थानाय बिसिरंनि हाइकिनो तागलाय बिसिव अतेर पाराजाखा फासाल हर दामजार तामो जरा जाति मुसिंगै पान्दा चेंगिरि फाइका टीटी एडीसी हापंनि सीएम पूर्णचंद्र जमातिया लगियो मन्त्रका 32 शान्तिर बजार विधानसभानि एमएलए प्रमोद रियां एमडीसी देवजी त्रिपुरा रामगोपाल मुरा सिंह अश्विनी कुमार मुरा सिंह सुनील मुरा सिंह आगोसा पान्दानो तेनति जुदा जुदा कक सालायका माजकफने नारवाइर कक सालायमुनि उलो हापंनि खतरलक जेंसाविरिखा माजकफने नारवाइर
kaisa saklai mo hoda kuri khangke sung mungsaya chini individual hangke mungsaya tini hoda tongwisi somas tongwisi dopha tongwisi chini sini mung tong tini nung doctor ngui mana engineer ngui mana ba political leader ngui mana nini jekono filo nung hoyto binisai superior ngui mana কিন্তু যেদিনই সোসাইটি উংক্লাও অংশলজাক উংই তংখাইকে নং আফ্রলা চিমং মানাই নং মরাসিনে উংই বা জমাতেনি উংই জানজা সোসাইটিনি যে ফাংথং নং কুসোগো কাইফা থাংথং কিন্তু নিনি ও সোসাইটিনি বরক যে প্র লামাও চোগয়াকে নংনাই আফ্রং কিনিনি লাসিমং ফাইনাই খানি বাংই जों वान सनानि नांनाय जोंनि ससाइटिनि जे उंक्लाव क्लाइजाग दङ जों बाहायके बोसकांगो तबोइ मानाय अमसों जे चोकजाग वान चोकजाग बरराव वान चोक बायनानि नांनाय हायहनै आं कबनानि मोसौ साख्रि माहा साख्रि खायहा आगरतलाव थांबायनाय दिल्लीयाव थांबायनाय मुम्बाइआव थांबायनाय माव थाङै दंनाय जों ससाइटि बाहायके चले साइसमाया जोंनि ट्रेडिशन बाहायके प्रेजार्व उनाय रखा उंगै तंनाय साइसमाया बावै थांबानि हायजों नगजाव गोबांबा चिनिति प्रासानि बिसिङाव बहायके थांबानि नगजाव आं बरनो मो कयनायनि मोसौ दिनै जों गामि आमचायाव कना कनाव तंनाय चिनि समाजनि बरक उंक्लाव अंसलजागनो जों बाहायके बोसकाङाव तो मानाय बनि बाङै जों कन्ट्रिबिउसन खालायनि नां दिनै जों नगु कन्ट्रिबिउसन खायथायनि बोहायनो जे चौया बर'निसि कन्ट्रिबिउसन बांको जे चौजाक बसि कन्ट्रिबिउसन खायमानि तमंको জ্ঞানে बाङै যত सोसाइटिनि जे चौजाक बर'रक चौजाक अंशनि बर'रक अमनि बिसयआव जों वान सलायनाय नांनाय तृतीय दिसिनि हाबां अग्रा सांक्राक मोजां पूर्णचंद्र जमातिया महोदय ताई तिनी नारवाई अक्रा चिनी और शांति बाजार विधानसभा अंचलनि बरम गोनां मोजां प्रमत्रियां महोदय ताई भाई मानजाखा चिनि हदा दैफां बदलनि गोबां माहा दं चिनि लगे नुवातिया हदानि हदा अक्रा नुआतिया हदा चौधरी जनक कुमार नुआतिया जतन आनी फाइफाया हम्बाई आफारै तायारो फाइ मानजाखा अपने संजारा कबन एलाकानि बरौरा ताकुक ताइ बुकुक सं मा ताइफा आनी चिराय जतन आनी हामजांमाय आफारै आं कक थाइसा थाइनि सावानो कखे हाय चों मुरासिं दाफानि बरक चों विश्वास खायो चिनि दफानो चों पुइलानो मा हामजांनाय अ दफानो हामजांनानि बांगै चों मा साकथारनाय दफानो कुसुगो तलांनानि हिंके कोइलानो सामुं बखे दफानो हामजांनानि ताई चिनि दफा नि बर'रंनो आं अबनो एपिल खायनाय जे चिनि दफानो कुसुग खाय तिसानानि मुचुखले जों दफानो हामजांनानि नांनाय चिनि बसंनो हामजागिया हंके नों निजिनोबो हामजागिया आमतेहाय काजै दफानि मकला आं जाते कुचुं अंगुई कासानानि ताई दफानो बयनि बेसेबो तयवै चंताइबो गताखले कलखले आबो जागाव तलांनानि खेले चंचिनि
दफा जाति बंशनो हामजांनाय नालाय बिसि गलांबुई साउथ त्रिपुरा साबरम सातजान रामबो आमसिया तंमा दसर मेमोरियल रेसिडेंटियल रोंनागो दालबिदल जंजाल तंमानि आबनति बायराबाय कक्सि जाका फियाबा ताउखनो अ कक्सि जामानि मुंसा फिरम मायाको खामके बिसि गलांबुई साउथ त्रिपुरा साबरम सातजान रामबो आमसिया तंमा दसर मेमोरियल रेसिडेंटियल हायर सेकेंडरी स्कूल दालबिदल जंजाल बाय कबुलजा रोंसिंनायनि गाहाम सेबनि बागै साब्रम बेदिनि DSF टीम जराथकिनो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस डायरेक्टरेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन बिलुनिया डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सानुं बुलाय रिखा दिनै खोना हिनमां जरा लाइखा अ रोंनगनि नांगै तंमारक देरावै तंमारक सनामजांलिया असनि सिगां DSF नि कासा टीम एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सानुं बुलाय बरिखा हाइफनो मुंसा अंलिया कक रिजाक तंगो असामताय पाइखे सानमारक रिजाकनाय औरंगनगर नांगमरसेक रोंफुंनाय करै फ्रॉम द एजुकेशन हिस्ट्री बायोसाइंस मैथमेटिक्स प्राइमरी टीचर रक अमहाय नांगमरसेक रक फोरोंनाय रक करै आसु सिमिया रेंगनगनि हस्टेल नोंजोंनाय दैनि गाहाम सेब करै खिथाय सदैथाय गाहाम न करै आबुनो कालिबो मामुय संनाय साबसुद्रा खारनाय दे फेरां जातिनि गाहाम सेब मानलिया अबहाय दालबिदाल सानमुदि लै एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर डेपुटेशन दिबैबो मानलिया मुंसाबो दिनै जासानो दसर मेमोरियल रोंनांगौ थांगै गाहाम हामिया नायिका सावन जुन DSF नि आदंरक नुगुइखा कग्रिमनि दालसाकावै थांबो सानमारो रिजांलिया रोंतांबिदिनि बखाबति कग्रिमनि कगनारो जांलिया जोंजालबै नकबुलि मातंलासिओ रोंसिंनाय रक अमहाय हिनि न कक्साका DSF नि आदंरक साउथ डिस्ट्रिक्ट नि DSF तंगै रुमान श्रीमती ताम श्रिंचिं तंलाय एक्चुअली नायदिदो रोमान स्क्रिप्ट न जों गसियो माने जों बनो तामन्ताय जे अब इमप्लिमेंट खायनि बाय जों फुल्ली सपोर्ट DSF रक सेंट्रल होइते जों नुदो प्लस ताबो खलाय जों साउथ जोन बा साउथ डिस्ट्रिक्ट ग्रो जों एकटाय स्ट्रिं गया जों फुल्ली तामन्ताय सपोर्ट दं ते देवनागरी स्क्रिप्ट न जों तामन्ताय जों साजा गया बा जों गसै लागिया प्लस अमनो तयै जों जोंनि साउथनि थांनाय खुमलुङावबो गोबांमा DSF रक सभा कटर खायहा जे रोमान स्क्रिप्ट न तयै मा रुनाय हनै ते देवनागरी स्क्रिप्ट न जों गेबें मानि ते जोंनि गन्दा तैसा जों थाहा जोंनि साउथनि साउथ जोंनिनो थाहा जों गारि थाइसा जों थाङै दङ प्लस साउथ जों खालामनायानो एकटाय कारन जोंनि कोसा फाइनान्शियल क्राइसिस दङ अबनबाय फान्ड कोसा क्राइसिस दङ अबनबाय गोबांमा बरक सावो जे साउथ तामन्ताय रोमान स्क्रिप्ट न तै कोसा सभा खालामनानै बाय एक्चुअली नायदिदो आं कायसे सानाय जे रियलिटी अमसों जे कैलकुलेशन खालामनाय माने प्रत्येकटा स्कुलाव जों जुदि गारि बा DI गारि जुदि रान थांनाय प्लस अराउंड 40 to 50 हाई सेकेंडरी ते हाई स्कूल दङ जोंनि ADC एरियायाव जे जोंनि यां साउथ बा साब्रम डिविजन बिरो अबनो ते जुदि क्लेन थांलाय प्राय अराउंड 20,000 बा 25 थानाय ना जों जे कैलकुलेट खालामनानै असुबना थानाय सो अबतै रां हिउज एमाउन्ट चिन्तानि करिनि बाय जों कोसा उप्रो अनसलाय मातोहा बट जों राइट टाइम ते राइट यूज खालामनाय राइट टाइम खेलाय जों बनो यूज खालामनाय अबनबाय अबक आं असनो सानि मुसुओ जों खुमलुंद्र कतरमा खालायहा अमो जे DSF रक ते गंदा सरा खालायहा ते गोबांमा जागा खालायहा दाबो जों अमनो सानि मुसुओ जे साउथ डिस्ट्रिक्ट बा साउथ जोनद्र जों DSF रक एज ए DSF जों रोमान स्क्रिप्ट न जों हामजा रोमान स्क्रिप्ट बाय सुइनानि बाय जों इमप्लिमेंट खालायनि बाय जों उनुरु खालाय तेबो देवनागरी स्क्रिप्ट न जों तामताय गसेनिया ओके लाय आरो के हाला राय जे ई जे स्कूलनि प्रॉब्लम न ते जे सिनि साइ थांसिनि जे ट्रेजरार बबो सामानि बलायनो तामताय जों ना जे जुदियो जों माने 1 वीक नि बिसियो सामं जुदि इमप्लिमेंट बा सामं जुदि जेंजाबि हलाय जों सभा कदर रंफानाय बा जों रुट ब्लक खाबु खालायनाय अबनो जों तिनि DSF नि अङै जों दसर डे मेमोरियल रेसिडेंट हाई सेकेंडरी स्कूल जों फाइजाक साब्रुमनि सिनि लगे दङ सिनि साब्रुम जोन DSF नि प्रेसिडेंट मोहम्मद रिफ्रा आरो दङ वाइस प्रेसिडेंट निर्मल त्रिपुरा बिनि लगे आं दङ ट्रेजारार हिसाबै आरो सामखाय दङ DSF नि को आरो मोनखाय दानियल त्रिपुरा जों आरो फाइमानि सिनि रिजन खाय दिनै जों 1 month सिगाङाव
जों बिलुनियाव थाङै हायर एडुकेशन अफिसाव थाङै जों आरो गासै जों डेपुटेसन नुजाक दङ अ स्कुलनि गोबां मा प्रब्लेम दङ फैयो स्पेसियली जोंनि स्टाफ आरो निजे टिचिं स्टाफ बेलाय शर्टेज आरो क्लास 4 निस्मी क्लास 12 बिराद क्लास चलै दङ एवरी डे फियाबो आरो टीचार आई थिंक only 9 टीचार्स आरो दङ ओंके अब इवन क्लास टीचार सिदासो अब बाग थाया ओंके आबनि बागै जों आरो फायो आरो स्टुडेन्ट दङ साहरै जों आरो फायखा ओंके आबनि पदबो जों नुखाजार गोबां मा प्रब्लेम सिनि मामै संग खानि होइते सिनि कुकारमेननि प्रब्लेम कुकमेननि प्रब्लेम दै दङ सिनि टयलेट गर्ल्स दे बॉयज नि हॉस्टेल नि तुकु जाना बागै बाथरूम दङ गोबां मा जागा प्रब्लेम ओंके स्कुल रगो सेपारेट कोनो बाथरूम गरै आरो जलानि टेबुलनि आमहाय कोनो स्टुडेन्ट दङ बागै कोनो फेसिलिटी गरै ओंके जों आबनो तै जों 1 month काउनो जों थाइन डेपुटेसन जा फिया ताबक फना जों कोनो एक्शन माया কোনো ইমপ্লিমেন্ট जों नुगियाखौ ताबफान ओंके आपलो जों साजाखा जे आफ्टर पूजा वेकेशन निउलो अब जत किछु सल्व खाइजानाय हनाय फिया ताबक फानो पूजा तो थांखा गोबां मा दिन लाय थांखा हायफान ताबक फानो जों कोनो किछु नुगियाखौ ओंके आपने बागै जों तिनि मीडिया नि बिसिंखि आसुक सिमिसि सालामसुगो विदिन 1 week नि बिसिङो अल जे प्रब्लेम न जुरि जों सल्व अंगिया आपने जुरि कोनो किछु जुरि एक्शन गभर्नमेन्ट नि बाय जुरि नाजागियांखाय आपनो जों तेबो कटर जबाल जों अखरसिनाय ओंके जों तेबो जों साइमियाखौ जों ताम खायनाय बा जों डिसाइड नाय दङ हयतो जों रुट फनो ब्लक खायमानो बा कोनो किछु खायमानो डेपुटेसन फनो रिमानो ते वैसा जों अगेन सिरि गोबां मा स्टुडेन्ट दङ ते फियाबा जों नायो किसासा जरानि बिसिङो न सिनियर जेसु प्रब्लेम अब पाइनो थांसिदों गभर्नमेन्ट अरो जाते ब्रन एक्शन न नाजाखसिदों आसन हामबा जेरक इन्सुरेन्स खायने बागै वानाजा रां खातिने बागै लामा मानजागिया अंगै दंगो गाहामके सावै माइया बर' थांनाय ताम खलायनाय साबनो सोंनाय बयदो थाङै माइया अंगै दंगो साबनो सोंके गाहामको बिदि मानो एबा जरा गरै हाबा नगरगो थांलासो खलायनानि बर'नि बागै बेलेनो गाहाम कक्तुमा ते गाहाम सेब साब दंगो निनि आनि जतनि साम्पावनो नगो तंतै तैनो हाबा नगरगो तंतै तैनो एबा जेफुर स्राबसा जरा मानो जरा कारिउनो इन्सुरेन्स खलाय माननाय ते रां खातिमुनि कक बिति नावि माननाय दा निउ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नि लामातै आबो कायसा हापांबाय गसिबिनो हाजाक इंश्योरेंस कंपनी अरो जतो मालखुं एबा कार मोटरसाइकेल सागदुक एबा हेल्थ पार्सनल एक्सीडेंट फायर एक्सीडेंट अंगमा रोने इंश्योरेंस खलाय मानाय आसक सिमिया कताल खलायै जुदा जुदा स्कीम ताबक तुबजागै दंगो दा निउ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नि लामातै आबरं अंखा किसान विकास पत्र monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme अब्रनो कारिबो तंगो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया नि बखाक्तै PLI postal life insurance RPLI rural postal life insurance RD money deposit scheme monthly interest scheme आकरक जेरक ताबुबो अबुति हाइरक इंश्योरेंस एबा रां खातिमुरो खलायमाया खन बर'नि बागै दा निउ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बाय गोरोंगै मानो तेबो गाहामके सिनानि बागै गोरोंदि निकुमा दा निउ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ए गव ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग नयनतारा देबबर्मा एजेंट कोड AG00114965 सुपारी बागान कृष्णनगर अगरतला West Tripura pin 799001 Kogdu number 85751002/8258037592 email debbormanayantara@gmail.com जेरंनि नांगौमोन इंश्योरेंस ताबो खलाजाया खन तंखो बरक दै दाक्ति खलायै अनिखौ माव गोरोंगै मानो तामनि होनबा बुफ्रो तामरो पातु थां केपुसिया langmani musa titi kरै हानिबाय जरा तंसेनि बाथानि सागदुनि सिमि मालखुं मोटरसाइकेल आकरनि इंश्योरेंस तै रां खाति मुनि सामुं फलगै थिनांनो गोसों कवार खायानि वासलाय तंगो बरक दा निउ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बाय गोरोंगै इंश्योरेंस तै रां खाति मुनि कक बिदि नावि मानो दिनै जासाल फुं अनुगति हांकर फतिग्राय थाना खावजक सालका राजछरा ग्राम पन्चायतनि जुमुनि हाति आमजाय लामाव कानाबो तियो क्लाइजां मानका खरकसाबरिनि मान कथै
তিনি চাসাল ফুঙ্গু নগতি হাঙ্কর ফতিকরাই থানা খবজাক সালকা রাধাসুরা গ্রাম পঞ্চায়েতনি চৌমুনি হাতি আমজাই লামা গানাবো মানকা খরকসা বুড়িনি মানগতি তিহকলাই জাखे পাদিমু সামানকা তিনি ফুঙ্গু আমজাইনি থাংলাই সুখলাইনের আসমসা লখা মানগতি তিহকলাই যা হাইনেबै থাংলাই সুখলাইনে লুকুরক লগে লগিनो কক্তমা হলাইকা আমজাইনি চেয়ারম্যান ইয়াগলো আমজাইनि বখাক্তै কক্তমা হরজাকা ফতিকরাই থানাও কক্তমা মনে পাদিমু থয় ফাইসুপैका ফতিকরাই থানি ওসি খबै কুমারঘाटनि एसडीपी कमनजय रियांगनकारि कुपुरि नायमो थांग्र यागलो नायमो थांग्र पोस्टमर्टमनि बागै फतिकराय मर्क रिवि रहलायका आमजनि लोगोनि बखाक्तै सेमानका थैनाय ब्रैनो सालकिजा सिगां चौमनि हाति आमजय यांवासा आयांवासा थाङै दंमनि नंमानि फियाबा पादिमुं साल साइथिंनो थैका लाहार पातिउइले थैका केबो बायदि बुथारजाका ताबो सराय सराय हियाखौ গেছে আমরা এসেছি এসে এখন ডেডবডিটা তোলা হয়েছে একটা খালের মধ্যে ছিল তো প্রাথমিক তদন্তে আমরা যতটুকু পেয়েছি একটা বড় একটা মহিলা এদিকে ঘোরাফেরা করতো বিগত 2-2.5 মাস থেকে এই এলাকাতেই ঘুরছে স্থানীয়রা তাদের পোশাক আশাক বা চেহারা দেখে মোটামুটি শনাক্ত করেছে যে এই মহিলাটা সেই মহিলাকে গতকালকেও তাকে এদিকে ঘুরতে দেখা গেছে এবং তার বডির যে দেখে মনে হচ্ছে কোনো আরটি হতে পারে বাট ইট উইল ডিপেন্ড আপন ইনভেস্টিগেশন আচ্ছা আমরা ক্লেম করার পর বোঝা যাবে এক্সাক্ট তথ্যটা কি আচ্ছা কোন এলাকাতে স্যার অ্যাকচুয়ালি লোকেশনটা পাওয়া গেছে ওনাকে চৌমনি বাজার রাস্তার পাশে চৌমনি বাজার কাঞ্চনবাড়ি ফটিকরাই রাস্তার পূর্ব পাশে আজকে সকাল নাগাদ আপনারা খবর পাইছেন হ্যাঁ 8:30 ধন্যবাদ জায়গাটা হচ্ছে পূর্ব রাতাচড়া গাঁওসভার 5 নম্বর ওয়ার্ড চৌমনি বাজার সংলগ্ন এরিয়া ফটিকরাই থানাধীন আজকে সকালবেলা হঠাৎ একজনে দেখে এখানে একটা খাইয়ের মধ্যে মৃতদেহ অনুমান মারা গেছে এইরকম আর কি আমরা তো পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে পারিনি এখনও জ্যান্ত আছে কিনা জানি না এরকম পালানো সঙ্গে সঙ্গে প্রধানরে একজনে জানায় প্রধান সাহেব থানায় ইনফর্ম করেন থানাও এসেছে এখন আমরা গমনজয় স্যারও এসেছেন এসডিপিও ওনারা পরীক্ষা নিরীক্ষা তদন্ত করছেন আশপাশ কোনো অ্যাক্সিডেন্ট নেই কীভাবে কী হয়েছে এরপরে পোস্টমর্টম করলে সঠিক তথ্য পাওয়া যাবে এলাকাতে হইচই পড়ে যায় অনেক মানুষ প্রায় শতাধিক মানুষ এখানে জড়ো হয়েছে এতটুকুই একটা হই হট্টগোল শুরু হয়েছে সব মানুষ এখানে এসেছে যে ব্যক্তিটা মারা গেছে ওনার কোনো হদিশ পাওয়া গেছে কোন এলাকার বা এরকম কোনো হদিশ পাইছেন না তো কোন এলাকার আমরা কিভাবে বলবো তবে এখানে একটা ববগুড়ে লোক সবসময় ঘোরাফেরা করে অনুমান করা হচ্ছে এই ববগুড়ে মহিলাটাই হবে রোড সাইডে বসে থাকে শুয়ে থাকে এইরকমই মানুষের ধারণা এবং এখানে এই যে পতিত যে জলা জায়গা এখান থেকে উঠানো হলে বোঝা যাবে ওই ব্যক্তি না কোন ব্যক্তি মহিলা না পুরুষটা এখনো তো বোঝা যায়নি তবে অনুমান করা হচ্ছে মহিলা একটা ববগুড়ে মহিলা এখানে সবসময় চলাফেরা করে অনুমান এটাই এলাকাবাসীর আচ্ছা আপনারা আজকে সকালবেলা দেখতে পায় আজকে সকালবেলায় রোডটা দেখতেছি এটা কি ফটিকরাই কাঞ্চনবাড়ি রোড ফটিকরাই কাঞ্চনবাড়ি রোডের চৌমনি বাজার সংলগ্ন এরিয়া এটা পূর্ব রাতাচড়া গাঁওসভার 5 নম্বর ওয়ার্ড ধন্যবাদ फिल्म रावनि हाइके एकलकटी मालखंबाय बाइक थुथायै बोसाइनो बय बिहिनो किडनेप खलायका सामं चित्रा खलायनाय राव 20 नभेम्बर सामरि तासालो हाइनो हाइ समं आजिमा नुकजाखा हास्तिनि नायमथारि सागावा सान्देर बाजार बखास्ते खबजाक पदिछरि रास्तेरनि नहक फिरगै तंफ्रो फिल्म रावनि हाइके बाइक बाय फायै बोसाइनो बय बिहिनो किडनेप खाय tlangजाखा पातिमं बाइक रोंजाक तंना वानसुगै खरक दामनो रमखा नायमथांर पातिमं फासाल हरना किशोरपुर थाना खबजाक तेपानिया इको पार्क आमसाया पादिमुंगो सेमानका फासाल हर तेरनि नग फिरगै दंमनि खुंसा दिप्रासानु खुनि बरराव बाइक बाइके आजारावनो तकिनि हाइके फिल्मनि हाइके उदयपुर तेपानिया आमसाया सब बाइकेनो बरगनि उखलगो बसाजाक खुंसा अल्टो मालखौ बाइके बरगनो थुतायै बाइकनि खिगलाय रेखा हानि बाइक लगिनो बाइको काजाक बिहिक बाइक साखानि क्लाय थांका आबो बाइक बुसाइ बिहिको बाजिना बागै बसकाङो आगुइ थांके बुसाइनो सामं चित्रा खायनाय रं सप्रखा ते लास क्लाय बुइ बिहिनो किडनेप खायतलांखा पातिमुनि कक्सिल जामुनि यागुलो पातिमुं यासागै कक्सिल जामुं यासागै लगिनो पातिमुं जेरै नायना बागै कुमति हांकर पुलिस सुपार सासत्तो कुमार ते खास्ते नायमुथां तांफां द्रुपनाथनि तिदुलुंबाय राणा किशोरपुर थानाते केला थानाय मुथार अंखलायखा पातिमुनि रुतुमुंगो अंकुरि ताबुकसा जरा पातिमुं बाय गोरोंजाक खरक दामना रंबुतुबुखा आरकेपुर थानाय नायमुथां र ते बाबिसा बखा फासिबा किडनेप खायजांनाय तिप्राजुगनो तिख्लाय दाबुराना किशोरपुर थानाव नायमुथार कक्सिगै दंगो
পাতিমুতি গুমতি হাঙ্কর পুলিশ সুপার সাজত কুমার কক্তমা থুমে রোসাকা পাতিমুং বাই খরক বা সামং সিত্রা খ্লাইনার গরংজাক তঙ্গো তে খরক নিনো দাগিনা রমনা হিনিबो पक्षाका बदे बसाका बुरिनो किडनेप हाय तेपानिया गेस गुदावन आमसायो खैतन माने आबो यागुलो बिजा कक्तमानि बिसिंति ऋतुमुं खाय सुनामुरा बखास्ते आमसिनि किडनेप ख्लाइनार रमना रमखानाय मोथां रक আপনার স্ত্রী অপহরণ করছে কয়জন আসলো তারা কি গাড়ি আসলো কি কালার কোন জায়গাতে হয়েছে এই ঘটনা আপনার বাড়ি কোনখানে জলেমা আপনার নাম মানে পত্রিকায় তুলেছিলেন আপনারা আমি আর পুকুর থানা আছি কালকে আমার ছেলে রাস মেলাতে যাব বলেছ আমার কয়েক দিয়া তো তারা গেছি আমি কয়েক দিছি তারা বাইক বেশি ভালো না আস্তে আস্তে যাও আস্তে আস্তে যাইয়া তারা বুঝছে আমি তো বাড়িতে আসি বাড়িতে ঘুমাইছি পরেটা আবার আমি 4টার সময় উঠে মর্নিং করছি তখন জেলা থানার থেকে আমাকে ফোন করছে রানা বাহাদুর জমাতে একটু চিনি আর তারা বলতেছে আমি গেছি মেলার গেছি তারা বলে কিডন্যাপ হয়েছে থানার থেকে আমাকে ফোন করছে তো রানা বাহাদুর তো আমার ছেলে তো তুমি থানাতে আর কি থানাতে তাড়াতাড়ি আয়ো এখন পর্যন্ত আয়া এই ঘটনাটা পাইছে আপনার বাড়ি কোনখানে আমার বাড়ি জলেমা ছেলের বাড়ি আমার সাথে থাকে ছেলের নাম কি রানা বাহাদুর জমাতিয়া আর যে কিডন্যাপ হয়েছে এর নাম কিডন্যাপ হয়েছে এটা আমার পুত্রবধূ নাম কি आलमी साथी जमातिया 3 बजे के अराउंड इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिला कि एक फीमेल किडनैप हुआ है बाइक पे लोग आ रहे थे एक गाड़ी ने रोका और किडनैप करके फीमेल को लेके गए उसके बाद सोर्स हम लोग एक्टिवेट किए और फिर पता लगाए कि ये गाड़ी से जो किडनैपिंग हुआ है ये सिपाही जिला के सोनापुर एरिया में गई खेदाबाड़ी जिला में तो फिर उसके बाद काकरबंद थाना को बोल के वहाँ से गाड़ी भेजी गई यहाँ से भी 3 गई हेडक्वार्टर से और ये लोग जाके वहाँ पे गाड़ी रिकवर की गाड़ी के अंदर चीज़ें मिली उससे लिंक हो गया चोर से फिर हम लोग 5 लोगों का इन्वॉल्वमेंट है जो अभी तक आ रहा है उसमें से 3 लोग अरेस्ट हुए हैं 2 लोग अभी स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन और लोगों का नाम भी आ रहा है और जो फीमेल है उनको यहीं पे गिरा दिया था आपका टेकनिया का जो गैस गोडाउन है उसके सामने तो वहाँ से उनको भी रिकवर किया गया है गवर्नमेंट कंप्लेंट भी रिसीव हुआ है उस पर भी केस रजिस्टर हुआ और आगे कार्रवाई है Dini kau berapa waktu mah awal sunu, uli kau berapa waktu mah nanya dulu ke jauh dah tu, sedang jadi.